ताबूत सकीना के मुतालिक पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। इसी सिलसिले में एक और वीडियो बनाई जा रही है जिसको देखकर और सुनकर आप ताबूत सकीना के मुतालिक थोड़ी सी मालूमात और जान सकेंगे। नाजरीन ग्रामी, वीडियो थोड़ी इस बार लंबी हो सकती है, इसलिए बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। कौम अमालका के कुफ़ार ने इस मुक़द्दस संदूक को निजासत के गंदे कूड़े में फेंक दिया। इस बेअदबी का अमालका के कुफ़ार पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बलाओं और बीमारियों में मुब्तला हो गए, जिससे कौम अमालका के शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि इन काफरों को ये यकीन हो गया कि इस मुक़द्दस संदूक की बेअदबी का अजाब हम पर नाजिल हुआ है, तो इन काफरों की आंखें खुल गईं। चुनांचे इन्होंने इस संदूक को एक बैल गाड़ी में रखकर इन बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो इनके ज़माने में कोई बादशाह नहीं था। बनी इसराइल की कौम ने आप अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी के मुताबिक हज़रत तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे बड़े आलिम थे, लेकिन बहुत ही गरीब और मुफलिस थे। बकरियों की चरवाही करके ज़िंदगी बसर करते थे। इस पर बनी इसराइल को एतराज़ हुआ कि तालूत का ताल्लुक़ शाही ख़ानदान से नहीं है, लिहाजा ये कैसे हमारा बादशाह बन सकता है। इससे ज़्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। एक गरीब और मुफलिस इंसान भला तख्त शाही के लायक क्यों कर हो सकता है। बनी इसराइल के इस एतराज़ का जवाब देते हुए हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम ने यह तकरीर फरमाई कि इसका तयन मेरी तरफ से नहीं हुआ, बल्कि ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है जिसने इसे बादशाहत के लिए चुन लिया। फिर ज़ाहिरन भी वो तुम में बड़ा आलिम है और कवि और ताकतवर, और लड़ाई के फ़नून से पूरी तरह वाकिफ़ कार है। अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे और अल्लाह वुसअत इल्म वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़या का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जिसका तर्जमा ये है, और इनसे इनके नबी ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले कि हम पर इसे बादशाही क्यों कर होगी, और हम इससे ज़्यादा सल्तनत के मुस्तहिक हैं, और इसे माल में भी वुसअत नहीं दी गई। फरमाया कि इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया है और इसको इल्म और जिस्म में कुशादगी ज़्यादा दी है, और अल्लाह अपना मुल्क जिसको चाहे अता फरमा दे, और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। और इनसे इनके नबी ने फरमाया कि इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास वो ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और हज़रत मूसा और हारून के तरका की बची हुई चीज़ें हैं जिसको फरिश्ते उठाकर लाएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। चुनांचे थोड़ी ही देर में फरिश्ते आसमान और ज़मीन के दरमियान इस ताबूत को उठाए हुए सब लोगों के सामने आए और हज़रत तालूत के सामने लाकर रख दिया। इस ताबूत को देखकर इन्हें तालूत की बादशाहत का यकीन हो गया, और तमाम बनी इसराइल ने हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की बादशाही को तस्लीम कर लिया। जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया, और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फ़ौज को लेकर मैदान जंग में निकले। रास्ते में हज़रत तालूत ने अपने लश्कर से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर के ज़रिए आजमाने वाला है। इस नहर का नाम नहरुल शरिया था, जो उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान वाक़ थी। हज़रत तालूत ने अपने लश्कर को होशियार कर दिया कि कोई भी इस नहर का पानी न पिए। हाँ, अगर किसी ने एक आध घूंट पी लिया तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन लश्कर जब इस नहर के करीब पहुंचा तो प्यास की शिद्दत से लश्कर के लोग नहर पर झपक पड़े और पेट भर कर पानी पी लिया, मगर इनमें कुछ लोग पुख्ता ईमान वाले भी थे जिन्होंने इस नहर का पानी नहीं पिया, और अगर पिया भी तो एक आध घूंट। लेकिन जिन्होंने पेट भर कर पानी पिया था, इनकी प्यास तो बुझ गई, लेकिन वो जंग करने के काबिल नहीं रहे। लश्कर के 80,000 की तादाद में से 76,000 लोगों ने
پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ ان کی نافرمانی کا یہ اثر ہوا کہ ان کی ہمت پست ہو گئی اور انہوں نے نہایت ہی بزدلانہ پن سے جہاد سے انکار کر دیا، اور دشمن کی زیادتی نے انہیں خوف زدہ کر دیا۔ کہنے لگے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ صرف 4000 سپاہی حقیقی فرما بردار نکلے۔ انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اے اللہ، لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے اور ہمیں دشمنوں پر غالب فرما۔ ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت طاقتور بادشاہ تھا۔ دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوفن لے کر آگے بڑھے۔ یہ ایک ہتھیار تھا جس میں پتھر رکھ کر دشمن پر مارے جاتے تھے۔ جالوت پر آپ علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ نے اپنی گوفن میں پتھر رکھے اور بسم اللہ پڑھ کر جالوت کے اوپر پھینکے۔ یہ پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر اس کے سپاہیوں کو لگے، جس سے بہت سے سپاہی بھی ہلاک ہو گئے۔ جالوت کے مرتے ہی اس کے لشکر کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ حضرت طالوت نے اعلان کے مطابق اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس واقعہ کے 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمیل علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس صندوق یعنی تابوت سکینہ کے لیے ایک مستقل گھر بنائیں تاکہ یہ محفوظ رہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد سلطنت میں یہ گھر تعمیر کروایا جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں خادموں کے لیے رہائش گاہیں بھی بنوائیں۔ ان کے بعد ہر آنے والے بادشاہ نے اس ہیکل کی 12 دریوں اور برآمدوں میں اضافہ کیا، حتیٰ کہ تابوت کا کمرہ ان مختلف عمارتوں میں چاروں طرف سے گھر گیا۔ 895 قبل مسیح میں جب ایک سفاک اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ناظرین گرامی، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔